Ito lang yung ulam for today guys. Yan, bali, sardines yan. Parang tortang sardinas. Nilagyan ko lang siya ng harina, sibuyas, paminta, and bawang tsaka ibang pampalasa. Yan guys, yung spicy sardines natin. Para na siyang torta. And then, meron tayong sinangag with meatloaf. Nagluto ko ng sinangag. Para hindi masayang yung ating bahaw na kanin. Kailangan nating i-recycle guys. Yan yung ating ulam for today. And meron naman dyang natitirang ketchup pa guys. Yung stock na ketchup. Just in case kung may mga pritong ulam, pwede nating sausawan guys. Kaya merong stock na ketchup. Yan yung ulam for today guys. And simpleng ulam lang, simpleng luto yan. And itry nyo na din yan guys. Madali lang, para siyang torta. Or yung lasa niya parang fishball na din. Yan lamang ang ulam for today. Thank you for watching and follow for more.